مساء النور أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أحوال الناس. كالعادة نجيكم بموضوع يهمكم يهمنا ويهم الجميع. اليوم حنطرقوا إلى موضوع نطرقوا إليه كل عام في حصتنا. maintenant c'est devenu une tradition بعد عامين وشوية أنه نتكلموا على الصيف، حلول الصيف. السؤال اللي يبقى مطروح هو التلوث تاع البحار تاعنا والأماكن اللي نروحوا لهم نتجهوا إليهم باش نستمتعوا بالعطلة تاعنا. لكن كاين دي بينيفول كيما كل مرة on leur consacre du temps et on les met devant la lumière. معنا طارق زروق اللي هو عضو مؤسس حركة ناس الخير مكلف بالتسيير والاتصال. مرحبا بك أخي. بك وهلا. يعيشك. دونك مرحبا بك دارك. Donc vous êtes chargé de nettoyer la plage de Temenfoust qui est une petite plage mythique تاع الجزائر. donc باش تحضروا justement donc la plage وحتى تحت المياه هذه هي. Donc c'est très simple, le 23 Inch'Allah par l'initiative de le club Récif. Donc on va faire Meshir Temenfoust. C'est une opération qui va viser 14 wilayas littorales algériennes. Donc Temenfoust c'est en fait le point de départ. Donc on va donner le départ Inch'Allah à partir de Temenfoust. Mais il y a d'autres places sur Alger اللي راح يكونوا ثاني فيهم العملية تاع التنظيف. منهم la plage تاع سيدي فرج، منهم la plage تاع زيرالدا aussi donc في ألجي، وعندنا aussi عنابة، عندنا وهران، عندنا جيجل. oui, le littoral الله يبارك اللي عندنا. donc il y a beaucoup à faire justement. donc ندخلوا في تفاصيل تاع هاد l'action et puis les actions اللي يديروها au quotidien. معنا كاميليا من الجبل النفساني. طبعا encore on parle de bénévolat et on consacre beaucoup de temps les bénévoles ou les associations والمتطوعين اللي يخدموا من أجل تنظيف justement الأماكن العمومية. مساء الخير فريدة، مرحبا بناتنا الكريم وبالمشاهدين. donc quand on parle de bénévolat on parle de don de soi. donc الإنسان يعطي من وقته يعطي جهد من روحه للمنفعة العامة ولا pour que les autres peuvent profiter aussi de leur travail. et كي نشوفوا l'initiative que vous avez prise, c'est vrai que quelque part ça peut encourager certaines personnes à adhérer à votre philosophie de vie ou à votre façon de voir les choses, de se donner pour que الراحة تاع الآخرين. en fait on va parler plus en détail على هاد les notions. فريدة c'est vrai Camélia que انه دور التنظيف الاماكن العموميه هو دور كل واحد فينا، ما لازمش نوسخوها ماشي ننظفوهم. donc là c'est des finalement ils viennent comme des sauveteurs للتنظيف. ريما دحماني حاضره معنا، هي اللي عدت روبورتاج تاع اليوم. اهلا بك. كليتي الحوت ابارامون قالوا لي كليتي الحوت. نو نطار جينا نطار. اي بي طون بي باسكو عبدو نحييوه دايو نحييو عبدو بن حسيني توجه باش عبدو رحنا نطار. داكور مي لا مينون il est puni, il va passer son service militaire. نحييوه طبعا ونتمناو له beaucoup de courage وبالتوفيق ان شاء الله، ونحييو sa place l'attend bien sûr à son retour. donc باش ندخلوا في صلب الموضوع. donc l'association ناس الخير الانيشيتيف هذه اول مره ديروها ولا ديروها كل عام؟ على بالنا بلي لي نيتواياج سو فون مي نتوما اون بارتيكولير. Donc il faut savoir que le collectif Nas El Khair a un programme environnemental qui s'appelle le Jazair, qui porte le nom de notre pays chéri. Donc fait le Blue Day. Le Blue Day c'est la journée bleue pour la protection de la mer et du littoral. Et cette fois on a rajouté un petit chapitre qui fait la protection des ressources en eau. Donc c'est à la 5e édition. C'est la 5e édition. Ce qui est bien, c'est un nouveau concept, c'est que c'est plus Nas El Khair Wahda qui organise ce genre d'événement. Au contraire. Vous avez impliqué d'autres partenaires. Très bien. Maintenant, il y a d'autres partenaires même qui prennent l'initiative et qui nous invitent à partager l'expérience qu'on a, parce qu'on est à la 5e édition. Il faut savoir que les éboueurs de la mer sont presque à la 20e ou la 25e édition. Donc, ils ont une certaine expérience par rapport à nous. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a notre expertise, ils ont leur expérience. Maintenant, on va faire un truc ensemble. On veut carrément dépasser l'idée de nettoyer. Parce que nettoyer, il faut savoir que l'Algérie a des institutions qui sont spécialisées dans le nettoyage. Maintenant, nous, on essaye de sensibiliser les gens. Mais ils ont des citoyens qui sont spécialisés dans le salissage. Mais justement, je vais y arriver. C'est que les opérations, on essaye d'amasser un maximum de personnes pour avoir du face-to-face, travailler avec eux la sensibilisation directe. Ça veut dire qu'on veut essayer à pousser les gens à ne plus salir. Parce qu'il faut savoir, quand on parle de la mer,
Il y a plusieurs paramètres. C'est le citoyen qui est en train de salir. Mais regardez, par exemple, Dokan a une opération, les mazal m'a la saison estivale. Mais pourtant, la mer est très sale. Parce qu'il faut prendre d'autres paramètres, les courants. Les courants de surface et les courants de profondeur, les djibos, d'autres détritus, d'autres déchets qui nous viennent d'autres continents. Donc il ne faut pas prendre en compte l'élément intrinsèque. Mais attendez, ça c'est CQFD, c'est-à-dire c'est naturel, c'est normal. Tout le monde anime la pollution, c'est le mal du siècle parce que c'est l'être humain qui salit. Donc on n'est pas en train de mettre le doigt sur les Algériens, mais c'est l'être humain en général. Voilà. Où les hommes, il faut prévenir que guérir encore une fois. Encore une fois, c'est ce qu'on voulait toucher. Justement, le fait de nettoyer les actions bénévoles et la pourquoi est-ce que les Algériens salissent finalement les que ce soit les forêts, que ce soit les endroits où ils font des pique-niques, on a le réflexe qu'il y a des gens qui مباشرة الطاقة تاع الطوموبيل كأنهم كي تخرجوا من الطوموبيل تاعهم ça ils s'en occupent plus. Voilà, c'est هذه هي طبيعة الإنسان يعني للأسف أنه يحوس ينقي غير لونتوراج تاعو ينوض من البحر زعما يكون قاعد في لابلاج توت لا جورني يخلي زبل تما كومسي كاين شي واحد يرفد هذوك النفايات اللي دارهم هو انت كليت انت شربت لازم ترفد النفايات كيما mais est-ce que les gens sont conscients de ça donc هذا الشيء نشوفوه justement في ليه نهضروا معاه يقول لك لازم نقيو الناس ينقيو الناس هما اللي يوسخوا شكون هو يوسخوا كاين يدير bah non c'est la main de l'étranger تاني لا je vous même قال لك c'est les autres continents ماشي حنا c'est typiquement de chez nous ça allez نشوفوا قالوا الناس نهضروا تاعكم قعدوا معنا علاش الناس في الصيف يحبوا يعيشوا بوكو بلوس برا que في الدار Parce qu'on est enfermé 24 heures sur 24 heures en hiver. Au moins en été, moi personnellement, نسكن dans une villa ماشي ما نقدرش نشرب قهوتي داخل الكوزينة ولا السال ا مونجي نشربها خلاص غير طل شوية سميشة نخرج لبرا. Je mets ma table, mon parasol وأنا قاعدة برا. علاش في الصيف الناس يحبوا يعيشوا برا بزاف على الداخل تما واحد يحب في الصيف يتغير الريتم تاع الحياة تاعو باسكو الصيف هنا الموفمون قوية ودعوة محشورة على برا كاين الهواء كاين كلش بون با فورسيمون غير في الصيف هذه ظاهرة وماركيتها أنا ماشي اختصاصي في هذا الشيء بصح أي واحد ماشي غير أنا وماركينا هذه الظاهرة لو مود في صح في الجزائر تبدل بالك في الموند اونتي بصح خاصة في الجزائر صنجيو كليما يبدلوا الهواء علاش في الصيف الناس يتبدل الريتم تاع الحياة تاعهم يبداو عايشين برا اكثر من الدار في الصيف سي نورمال برا السخانة سورتو العاصمة سخانة لازم يروح مسكين يهمل كاش من يضربوا شويه هوا ماشي كيما الجبل تروح يضربك الهواء ساك تما مليح بصح هنا في العاصمه تخيقي كون ما تخرجيش تخيقي تقلقي موبليجي عودة من جديد في بلاطو حول الناس بعد ما شفنا صبر الآراء اللي نعدوه كل مرة على بالنا بلي les gens apparemment ils sont conscients de la chose ils savent qu'il y a une sonnette d'alarme à tirer لكن ربما c'est des petits réflexes كما قلت donc vous travaillez plus sur la sensibilisation que finalement les solutions برك donc vous faites des actions de sensibilisation tout au long de l'année. Yeah, c'est clair, c'est que dans une vision où on va travailler directement sur le pollueur lui-même, on ne va pas s'en sortir parce que on va plus être un collectif de bénévoles, on va former directement une entreprise de nettoyage ou classe. Donc c'est pas ça le plus important. On veut gagner le cœur des gens, c'est le plus important. Donc le plus important de Doka, c'est vraiment d'essayer de revenir les sources parce que vous savez l'Algérie c'est l'exemple de la propreté, l'Algérie la blanche. Donc on a des références mais je pense on a des références en expression. Je pense que Bekri c'était très propre. Bekri c'était très propre. Mais Doka, je pense que c'est une responsabilité partagée. L'éducation des parents,
فيها la sensibilisation au niveau des institutions d'éducation publique ou la privée, فيها une troisième responsabilité, les pouvoirs publics, il faut installer des poubelles, il faut installer des systèmes de récolte de déchets, il faut faire des spots de sensibilisation parce qu'on a tendance à prendre comme exemple l'Europe, les États-Unis, etc., les Pays-Bas, etc. Mais il faut savoir que Huma ont un spot par 10 minutes. Douka, après des années et des années de civisme, mais elles ont un spot de sensibilisation par 10 minutes. Les masses médias, on en est très loin. Donc là, c'est une responsabilité partagée. Il faut que le citoyen arrive à un certain degré de conscience, à ce qu'il sache que l'espace public, c'est un espace commun. Mais si je fais la liberté de chacun s'arrête ou la liberté d'autrui commence. Le plateau, on est en train de le partager à 4. etc. Il faut que chacun ait une certaine part de responsabilité. Et nos charmantes caméra women l'utilisent comme salon quand on n'est pas là, mais elles l'entretiennent très bien. On est beaucoup plus justement à partager nos espaces. Donc لازم الواحد il s'investit effectivement, mais لكن يمساعدوا فعل الخير. Encore une fois, pour revenir à nos thèmes fétiches du bénévolat, l'investissement humain et social, في المساعدة الآخرين. Finalement, هما voilà, à la limite, il nettoie son espace et ça y est, mais voilà, mais راهم تحضير قال qu'ils vont sortir من Alger, donc ils vont s'occuper de tout le littoral. C'est tout à leur honneur en fait. Tout à fait. Et d'autant plus que on n'est pas par hasard, on ne devient pas par hasard bénévole. Il y a des prédispositions, il y a des profils psychologiques qui vont avec le bénévolat. C'est le genre de personnes qui se sentent impliquées par l'autre. C'est des personnes qui نلقاو فيهم de l'altruisme. C'est des personnes qui نقدروا نلقاو فيهم العطاء ou le partage avec les autres. C'est des gens qui ont été encouragés au cours de leur vie que de donner et de partager et d'être impliqués par un espace commun ou autre. C'est des choses, vraiment, je rejoins votre idée tout à l'heure quand vous avez dit que l'éducation, quand on parle d'éducation, on parle du foyer familial au sein de la famille. On a même les enfants qui sont à l'école élémentaire, donc même en classe. C'est des choses qu'on devrait encourager, que les maîtresses ou que les surveillantes, ils devraient encourager ce genre de choses. Juste, j'ai une petite intervention. Il faut savoir que le résultat sur le terrain change. Bekeri, c'était toute une cellule familiale qui s'occupait de l'éducation d'un seul enfant. Doka, la pression sociale qui a poussé le couple, la femme et l'homme à travailler pour essayer de joindre les deux bouts, ce qui a fait que l'enfant, la cellule familiale, dans des institutions qui sont presque la plupart du temps pris d'assaut en nombre d'enfants qu'ils ont. Donc l'éducatrice n'a pas le temps de faire du cas par cas. Donc c'est presque de l'éducation en série. Donc ils disent يحطوا اولادهم في les pouponnières, يحطوا اولادهم plutôt في les crèches, etc. Mais l'éducatrice مسكينة عندها une capacité à 20 personnes, mais هي عندها 200 ولد. Donc elle essaye de faire un truc pédagogique, c'est plus de l'éducation. C'est un stockage, une zone de stockage. Mais Félène, c'est clair. Et puis de toute façon, on revient toujours au fait que la femme est sortie travailler, du coup c'est la fin du monde. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire nos mamans aussi travaillaient. À notre époque, il n'y avait pas que des femmes au foyer qui s'occupaient de leurs enfants. Donc il y a de tout pour faire un monde où il faut un enfant. Ça ne veut pas dire que tu as c'est quoi la propreté. Je pense que voilà, encore une fois, c'est le rôle de tout le monde. Le rôle de tout le monde de l'investir de cette mission. On ne parle pas du tout de l'aspect non, je cite l'exemple parce que même c'est clair, il n'y a pas de problème dans ça, mais l'enfant restait donc il restait dans une cellule familiale où c'était le monde de la famille, tout le monde s'occupait de cet enfant, donc chacun donnait un peu de son expérience. Donc l'enfant à 6 ans, à 7 ans, c'est un peu le fragment de l'expérience, etc. Donc ça fait une personne très riche, même très jeune, mais très riche. Mais par contre, quand on le met dans une institution d'éducation industrielle, mais en même temps, un enfant, il apprend en imitant.
les grands. C'est le modèle aussi. Hein. Et les modèles et les adultes. Donc un enfant اللي يكون عايش في بيئة ou un entourage où il يشوف le quotidien تاعو يما elle est en train de faire enfin de ranger, de faire le ménage. Son papa chaque fois que ما يسحقش حاجة يكرفص عليه يحطها حاجة في la poubelle. On laisse pas traîner les choses forcément. Donc un enfant اللي راح يتربى بهذه الطريقة راح بالخف vers 5 ans, vers 6 ans, il va prendre conscience que en fait ou sa mère ou son père c'est son modèle à lui. Donc c'est un modèle à suivre. راح يتبع وراح يقلد هذاك العمل parce que tout simplement il a hâte de grandir et de devenir comme papa, comme maman parce que c'est comme ça qu'on vit et pas autrement. Par contre un enfant اللي يكون عاش في بيئة وين c'est pas وين l'hygiène c'est pas forcément une priorité, c'est quelqu'un il aura du mal à avoir le point de vue تاعك ou le point de vue تاعنا en général t'as jeté quelque chose c'est pas normal. Et on a des adultes avec de grandes voitures, avec normalement une belle voiture, là, ça véhicule quoi? Une réussite sociale. Normalement, une réussite sociale, ça veut dire une exception intellectuelle. Donc, ça veut dire que ton mobile, c'est mon monde à moi, mais Bra, c'est pas l'Algérie. Donc, il trouve un peu l'amour du pays, il trouve un peu le patriotisme, l'amour du pays. Parce que quand on aime, on donne, on ne compte pas. C'est une réalité. Mais pour moi, تلاقى به يقول لي الجزائر ما الجزائر نقول له واش راك تحكي سي كوا سا انت القرعه رميتها في الجزائر ما تحبهاش كنتي تحبها ما ترميش فيها قرعه كنت تبوسها تتنقيها كيما تقول l'expression il faut nettoyer devant sa porte اولا avant d'aller voir la porte du voisin. نشوفوا l'action en image اللي حضرتي مع donc le collectif. Comment ça s'est passé? هي مبادرة اللي نظمتها وزارة الصيد البحري وكانت شابوتي باغ الجمعيات الكشافة الإسلامية وكلوب المرجان اللي نظم هذه المبادرة لتنظيف ميناء وشاطئ جميلة. جميلة دونك كيما قلنا فوالا دونك سي ان بوين ديبار ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق باش ربي يوفقكم باش تواصلوا في هذا المنوال نشوفوا l'action. Après on verra, on va découvrir un peu les activités estivales sous-marines puisque vous êtes plongeur vous aussi apparemment et donc c'est toujours plus agréable de plonger de voir la nature كيما راهي نظيفة كيما خلقت ماشي نظيفة malheureusement parce non que... je veux dire que si c'était ça c'est toujours mieux de le faire quand on va découvrir un espace sous-marin لكن للأسف justement, il y a plus de... Il faut savoir la quantité qu'on a fait sortir les détritus, il y a presque 70 à 80% les fonds marins. Les fonds marins. C'est même plus les plages, c'est vraiment dans l'eau que... Voilà, c'est pour ça que cette fois-ci, on veut introduire un nouveau paramètre, le paramètre scientifique, pour vraiment détecter la source des déchets. Pour ça, et sortir des plages et aller traiter directement les sources. Les déchets. Est-ce que c'est des déchets ménagers? Est-ce que c'est des déchets relatifs au commerce de proximité? Est-ce que c'est quoi? C'est quel type de déchets? Quel a été le courant? Des partenaires justement. Voilà, c'est l'ISMAL qui s'occupe de ça. C'est l'ISMAL, c'est l'Institut supérieur des sciences océanographiques qui s'occupe de ça. Donc encore une fois, donc c'est pas le travail d'une seule personne, c'est un collectif. Donc c'est une responsabilité partagée. D'accord, vous mettez à contribution beaucoup de compétences. Je vous fais l'action en image, on a dans le chat, comme près de moi. واش تقدر تحكي لنا على الاكتيفيتي هذه اللي درتوها ومولفين ديروها كل عام؟ السلام عليكم، بوعلي الياس امين العام تاع نادي المرجان. هذه حمله تحسيسيه ماذا بينا الانسان شغل كي نوفروا زعما شغل كي نديروا هذه التظاهره هذه باش نوعيوا المواطن بور لي جينيراسيون افونير ان شاء الله. فوالا vu que كما كنتوا تشوفوا لهنا سي مالورو دو لو دير مي هاو لي ديشي هذوما يرحم والديكم ça nous a pris même pas 2 heures de temps. Je dirais pas que c'est un exploit. Je suis déçu parce que vu que le nombre de déchets ou le bahar, parce qu'on est intervenu sur une petite partie sur le bahar. يعني كل مرة تستقبلوا موسم الاصطياف بمبادرات كما هذه؟ نعم كل مرة نستقبلوا موسم الاصطياف بهذه المبادرة. سي بوكو بلوس بور سونسيبيليزي لي جون باش اللي يجي او موان الا ما عاوناش باش نقيو البحر وباش باش يجبد معنا الاوساخ وكل او موان ما يرميوش وما ما يواسيو ما يرميوش لي زوردور تاعهم في لا بلاج و نيمبورط وي داير. واش
شغلنا على المبادره هذه والمشاركه تاعكم فيها. المشاركه تاعنا يعني احنا يعني نحاولوا باش ندخلوا لي جون تاعنا الاطفال هذو اللي هما ديجا في مدرسه تاع الدراجات الهوائيه، نسيو ندخلوهم برمي باش يحافظوا على البيئه تاعهم، ويعني تسمى التدريبات تاعهم تكون في وسط نقي، سواء ما يخص الشطوط تاعنا يعني تسمى باش ما يرميوش، و ميم طون المحيط تاع السيركوي تاع المطمار هذا تاعهم اللي راهم يديروا فيه التدريبات. وكيما احنا هنا رانا براتيكمون على العام سواء الشتاء ولا الصيف نكونوا هنايا ونحاولوا نديروا من المجهود تاعنا يعني احنا باش نخلوا البيئه تاعنا تسمى المكان اللي يكونوا ندربوا فيه نخليوه نقي تسمى سواء شتاء ولا صيف. الميناء الأزرق، هذا الميناء الأزرق حيقوموا بالتنظيف ديالو، تنظيف كامل المحيط. احنا الجمعيه تاعنا وتونك حنايا جمعيه لحمايه البيئه، احنا حبيناها تكون اكثر تعامل مع الطفل، وتونك الطفل هو نعلموه كيفاش يحافظ على نظافه المحيط ديالو. يعني المشاركه تاعكم حبيتوا تكون توعويه تحسيسيه للاطفال؟ تكون توعويه تحسيسيه بالدرجه الاولى للاطفال، وتكون عن طريق الصور، وهذا عن طريق الالوان، لانه الطفل يحب بزاف الالوان. حبينا اون ترانسمي لو ميساج، يعني نوصلوا له الرساله انه المحيط والبيئه هامه جدا للصحه تاع الانسان بدرجه الاولى، والثقافه يعني الثقافه المحيطيه اللي مخصوصه زرع الثقافه البيئيه عند الطفل. بالدرجه الاولى انه ننميو هذه الثقافه البيئيه عند الطفل، لانها مخصوصه علينا باللي في الجزائر. سوء الحظ كاين نقص كبير في هذه التوعيه الثقافيه والبيئيه. ان شاء الله بروشينمون بور لي جينيراسيون ان شاء الله افونير هذو ان شاء الله يكونوا واعيين، ما يديروش لا بيتيز اللي درناها حنايا. نرمو شغل كل واحد يقول لك واشنو ان غوبلي واشنو كارو، مي ملتيبلي بار لو نومبر دو بوبولاسيون سي فريمون ان نومبر كونسيديرابل ان ماتيير دو ديشي. هاد الاكتيفيتي درتوها بالتنسيق مع واش من جهات اللي عاونوكم ونسقوا معاكم باش تنظفوا المحيط؟ جوستومون فوالا هاد لاكتيفيتي هذه حنا بديناها او نيفو لوكال، ومن بعد اون لا ديفلوبي افيك لا دي بي ار اش، ومن بعد فيك لا بري دو لامبلور شغل كانت شغل لا يو ان امباكت سور لو كوتي تاع واسمو سي لو مينيستير كاريمون لو مينيستير دو لا بيش، نشكرو دايور تانيك على سور لو باساج، هو اللي خدا هذه المبادره هذه ولات عمليه وطنيه. عودة من جديد، donc encore une fois bravo. نعاودو نفكروا باللي bravo à tous les bénévoles. برافو à tous les bénévoles. نفكروا باللي مازال عندكم une action sur tout différentes ولايات. Donc على le littoral justement تحضروا quand les gens iront à la plage لازم يدعوا لكم بالخير تلقاو، ولازم ينظفوا كي يروحوا. Moi je suis sûr qu'il y a des gens اللي نظفوا هما وهما راهم يكونوا في la plage parce que c'est tous les citoyens qui ont participé. Et tant mieux. Et c'est ça le but d'être bénévole justement, c'est être au service de la société. كما قال لك هو حب البلاد ثاني حب الوطن اللي مهم جدا. Tout à fait. J'imagine qu'après vous devez vous sentir bien utile. Ça تحس براحة نفسية. Alors à chaque fois on dit donner c'est recevoir, mais tant qu'on l'a pas fait, on l'a pas essayé, on peut pas avoir ce ressenti. كي تمد c'est clair que من عن قريب ولا عن بعيد il va y avoir des gens, un retour d'onde positif où الناس ils vont te donner. C'est vrai. Tu aimes, on t'aime.
tu détestes, les gens te détestent. C'est des trucs, c'est des paramètres standards. D'un côté, Tani Farida, le fait de faire quelque chose de bien et qui est socialement gratifiant, هاد الحاجة راح تحسن الصورة الذاتية اللي عنده الإنسان على روحه. Donc l'image de soi va être plus ou moins positive. والإنسان راح يحس un certain estime de lui-même et donc qu'il aura plus confiance en lui parce que يعرف بلي il a un rôle dans la société, عنده دور et puis c'est une source d'épanouissement. De toute façon, احنا نشجعوا à chaque fois l'implication sociale dans الأطفال justement au lieu de les mettre en plus d'être au sport, en plus d'être faire des activités extrascolaires, il faut les investir justement de missions كيما هادو نعلموا لهم باللي كما شفنا فريدة في الريبورتاج كانت واحد الجمعية بيئية حطت لهم دي في مرسومين فيهم مش لازم نرمو وش ما لازمش نرمو. سي لاسوسياسيون ايفر اللي نشكروهم ثاني جمعيه تعمل في البيئه. Donc il faut investir sur les jeunes personnes. Et justement, comme a dit Camélia, il y a toujours un retour sur investissement finalement, ou comme a dit Ntaya, puisque vous êtes plongeur, une fois que vous allez vous plongez sous, vous faites vos sorties de plongée, c'est toujours c'est plus gratifiant de revenir et de découvrir la beauté de la mer que de voir qu'il y a des bouteilles qui se baladent un peu partout. Avec ce que les gens ne savent pas, c'est que la plongée en Algérie, ça reste un truc très nouveau, c'est récent. Bizarrement, oui, alors avec voilà, tout le littoral. C'est très récent, alors que on est les enfants de... Riyas, c'est l'exemple. Donc, on a de très très beaux récifs et on a le littoral algérien. D'ailleurs, on l'a vu dans un reportage qui a été malheureusement fait par une chaîne étrangère au lieu d'une chaîne locale. Donc, il y a énormément à voir en Algérie, surtout en termes de littoral, surtout en termes de mer. Ça veut dire que quand الناس يقول لك المرجان كاين غير في القالة à 100 mètres de profondeur, non. Je dis qu'en fait Alger à 15-20 mètres de profondeur qu'il y a le marjan. Justement. Le marjan, le marjan, c'est un signe de pureté de l'eau. C'est très important à signaler. Pourquoi tout ça? C'est un paradoxe, c'est pollué, après parce qu'il faut savoir que la Méditerranée, la baie algérienne est une baie à fort courant. Donc il y a une circulation d'eau qui fait à ce que le maïs est toujours limpide. Justement, on va découvrir l'activité هذه اللي قلت عليها باللي جديدة. كاينين des petits clubs un peu qui commencent à pousser comme ça. Il y a des justement ناس محبين لهذا الشيء حنكتشفوهم en images. Et justement notre collègue Safia Djaout a fait l'expérience de la plongée. En regardant ça. Comment vous avez découvert la plongée ou le sport? La plongée, ça fait longtemps que j'y pense, parce que j'ai toujours été à la plage, moi. J'ai toujours aimé la mer. Donc l'occasion s'est présentée justement pour que je le fasse, alors je l'ai fait. J'ai pas raté l'occasion, quoi. C'est un ami qui m'a un peu, qui m'a motivée. قبل ما تروحوا la plongée, il y avait des cours, la théorie. La théorie, oui, il y a eu des cours. Par exemple, la bouteille, comment on utilise la bouteille, comment on utilise la tenue, quoi, voilà, tout ce qui concerne le masque, comment on utilise le masque, comment on doit, par exemple, évacuer l'eau du masque, comment on doit ôter les oreilles. Voilà. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est un sport magnifique, surtout en Algérie en fait, où les conditions sont absolument idéales pour ce type de sport. Parce que la météo est généralement bonne, la Méditerranée c'est une mer calme. Alors, surtout dans ce coin-là, il y a beaucoup de sites avec des gros rochers, donc assez abrités, donc pas de problème de courant. Donc c'est vraiment un sport qui est accessible à tous les niveaux, du débutant jusqu'à des gens très confirmés. Après, pour ceux qui sont intéressés par le sport, il faut commencer par un baptême. Donc là, il y a des sites qui sont parfaits pour les baptêmes, c'est pas très profond, entre 5 et 10 mètres. Généralement, les gens accrochent sur le baptême, parce qu'il y a toujours une petite appréhension au début, mais une fois qu'on est dans l'eau, on se sent à l'aise. Et puis après, passer les niveaux. Donc il y a 3 niveaux en plongée au minimum pour les amateurs. Donc P1 qui permet d'aller normalement jusqu'à 20 mètres.
P2 jusqu'à 40 et P3 en Algérie c'est limité à 50 mètres avec une spécialisation plongée profonde. Et après vous pouvez profiter de toutes les merveilles de la baie d'Alger quoi. Et puis aussi plus loin après si vous voulez aller sur Cherchel, sur Tichy, sur Annaba, où il y a vraiment des sites exceptionnels quoi. عصام شحال فيها عمرك؟ 20 ans. بارك كيفاش حتى انت راك هنايا يعني كملت لا فورماسيون؟ كملتها شوي اون بي ان كونفيرمي. وشنو الحاجه اللي خلاتك يعني تخير لا بلونجي؟ كاين دي جون على بالنا كاين اللي يخير لو فوت، كاين كل واحد وشنو هو واش يحب. انت كيفاش حتى خيرت لا بلونجي؟ من الاول كان عندي صحابي هنا ولاد البحر، كنت نجي نقصر معاهم نشوفهم هما يروحوا يديروا لا بلونجي، انا نقعد من بعد خممت بالعقل قلت لهم فوالا ندير باتام نسيي. كي سييت عجبتني وليت درت هنا جيت لكلوب دي كابال مع لا بتيت فامي مالك سهام، هم تجوزت عندهم بي 1. C'est ça, c'est la partie compression. Donc c'est des compresseurs qui nous servent à remplir les bouteilles. Donc on les remplit avec de l'air qu'on respire. Donc c'est un remplissage qui se fait à haute pression. À chaque fois كل ما قبل ما يروحوا pour la plongée, vous vérifiez les bouteilles ولا تعمروهم يعني c'est نعمروهم systématiquement. C'est que chaque entrée c'est une nouvelle bouteille qui est remplie. Voilà, ça se fait automatiquement. اكتشفت une plage شابة déjà, c'est décaplage, c'est ça? Décaplage, décalage. Et pour la première fois حنروح ندخل البحر يعني لبستوا لي لا توني vous m'avez convaincu à le faire et انت قاعد ابخي ان شاء الله مرة في الماء العودة بعد قليل، العودة بعد قليل. On vient souvent à la plage ici à Intaya et on avait observé le club. Puis on a des amis qui avaient essayé et qui nous ont dit que c'était un endroit très agréable pour plonger. Voilà. Vous aimez la plongée? Oui, on aime bien, merci. C'est un... Voilà, sous l'eau, on découvre un autre monde, oui, c'est sûr. Et puis on est curieux justement de voir comment le fond sous-marin algérien. Voilà. Merci. شحال في عمرك؟ 26 ans. Alors vous êtes en formation هنايا pour la plongée, c'est ça? Oui. وشنو النيفو اليوم عرفت تعلمت P1 P2؟ اليوم en fait c'est la dernière plongée pour avoir le niveau 1. وشنو الحاجة اللي تاع بوسي باش تجي دير هاد لا فورماسيون؟ Bon, انا ملي كنت صغير la plongée c'était un rêve pour moi. ما كنتش كاع نعرف qu'est-ce que ça veut dire la plongée sous-marine. Ça fait 3 semaines ملي درت un baptême مع مالك. Donc j'ai vraiment aimé la chose كيما يقولوا. Donc tout de suite قلت لهم bon, je vais m'inscrire pour un. Oui. واش شحال لا بيريود تاع لا فورماسيون؟ Enfin, ما فيهاش une période على حسب واش فهمت. Normalement c'est un nombre de cours avec des plongées pour avoir le. La théorie واش تعلمتوا في la théorie؟ En fait, درنا des cours beaucoup plus par rapport au milieu aquatique, les lois physiques qui gouvernent le comportement, le corps humain, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment le corps humain réagit dans les profondeurs, les risques qu'on peut avoir. Alors, البلاصة هذه اللي لحقنا ليها واسمها؟ بونطاح. واش ديروا هنا؟
حنا نديروا لي باتام دي بلونجي. حنا باغ اكزومبل في هذا الغوشي برك il y a plus d'une quinzaine de sites. C'est-à-dire pour les faire tous, يحب الوقت بزاف. Mais il y a des sites qui sont favorisés les baptêmes. C'est-à-dire il y a petite profondeur entre 3 et 5 mètres. Il y a une bonne visibilité et il y a beaucoup. Ils sont riches في la faune et la flore. كاين الحوت, كاين les végétaux, كاين بزاف. Donc c'est pour ça نجيو هنا à l'abri, على الريح, على بزاف امور. Bateau, je pense mais نو فاصون مام حنا كي لي بلونجور يروحوا البابور يبقى حنايا ومع الاعلام مع لو درابو الفا دونك على بالهم باللي سي دي بلونجور ما يدناوش يجوزوا من البعيد. حنا البابور جامي يخلي لي بلونجور ويروح توجور يرمي الكرابان ويهبط. مي لو سيت هذا قلت لك مليح بزاف لي باتام اي اونتر اوتر عندك بزاف تانيك في لي زالونتور تاعو كاين دي سيت بور ليكسبلوز بور لا بلونجي لي بلونجور كونفيرمي. مي سي ني با لو سول سيت. On a peut-être une vingtaine, voire une trentaine de sites qui sont tout aussi agréables que celui-là. Mais nous, on préfère Hada parce qu'on est toujours à l'abri. Alors, on va découvrir tout de suite Alors موالفين نشوفوا حوال الناس في الجزائر العاصمة ولا في الجزائر العميقة في البر. اليوم جينا باش نشوفوا حوال الناس في البحر. تبعوا قعدوا معنا. Alors, شفنا depuis tout à l'heure نشوفوا راي الناس اللي جاوا pour la première fois. كاين اللي موالفين يجوا. دوك نشوفوا سهام اللي هي elle m'a fait découvrir déjà أنا وحدة elle m'a fait découvrir cette magie اللي كاين تحت الماء. مساء الخير. Bonjour. Alors l'école Decapalm c'est تاعك. Voilà. Je suis la gérante, je suis la fondatrice, on va dire. Déjà نقول لك merci pour cette belle aventure اللي عشناها معاك حنا ليكيب تاع حوال الناس تاع الجزائر. C'était un plaisir pour moi aussi parce que vous êtes venu avec une tenue, là vous retrouvez en tenue de plongée. En plus vous êtes venu pour faire un reportage, vous êtes retrouvé sous l'eau donc tout bénef. Franchement ما كنتش نستنى يعني même انايا mais c'était magique tout simplement. كيفاش alors la plongée, est-ce que c'est une passion ou la... C'est une passion. Parce que de formation, je suis ingénieur en mécanique. J'ai travaillé dans mon domaine pendant 2 ans. Après, je suis mieux là. Voilà. Après, j'ai décidé d'ouvrir un club, oui, et faire partager ma passion. بليزير تحتها كي نخرجوا هكذا سي مانيفيك. قعدنا 36 مينوت سولو يعني تحت الماء. لا دي تي بي جلوبال بين الهبطه والطلعه ولي بالي تاعنا سي 35 مينوت. في 12 متر يافي بون فيزيبيليتي ومن بعد نوريكم لي فيديو ان شاء الله. عودة من جديد في بلاطو حوال الناس. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller découvrir justement les fonds marins تاع الليترال تاعنا أثناء الصيف. C'est pas obligé تكون في الصيف. أنت vous êtes un expert. C'est tout au long de l'année. On plonge toute l'année. On plonge toute l'année. Même si la mer est déchaînée, on plonge. Parce que ce qui nous importe, c'est le fond, pas la surface de la mer. Super. Donc ماشي غير البحر اللي ملوث للأسف، حتى الأماكن العمومية ولي فوري لي بارك إلى آخره. C'est vrai que les familles algériennes ولاو يخرجوا c'est bien. On s'est réconcilié avec العالم الخارجي. بكري كنا دائما on était enfermés. C'est vrai que ça fait
très plaisir كي نروحوا مثلا البوشاوي ولا pas que les parcs les parcs les تحلوا إلى آخره. On voit que les gens s'intéressent avec à sortir avec leurs enfants, يلعبوا يديروا les pique-niques, mais le problème c'est que ça s'allie beaucoup plus vite. Et هذا الشيء اكتشفتيه انت justement راحوا حجه وفرجه درتو finalement في بجايه. في بجايه ما قلتلناش. على في الاسكالاد مدام. هذه العام اللي فات جمعية أسنير مقوراية بالتنسيق مع جمعية إيباريسن داروا في بجاية ينسوختي لواحد المنطقة جبلية وين ينقلوا للناس ثقافة المحافظة على البيئة justement avec des activités اللي يقدروا يديروها. C'est génial. أنا نشوف باللي une effervescence تاع les événements في الجزائر. لا des sorties لتيك جدة, des sorties pour التيميمون. Et on s'est réconcilié كما قلت l'Algérien s'est réconcilié مع الأماكن العمومية بكري صح. ويعود الفضل ثاني للجمعيات كما انتم. الجمعيات اللي. Je pense que دوكا il y a une nouvelle réflexion. C'est au-delà des جمعيات. دوكا c'est des collectifs, c'est des jeunes qui se regroupent sur Facebook. اللي يحب لي في تي تاني وليت لقيت مام نيتورك جديد تاع الفي تي تي تاع لا سكيت بورد. بعد السكيت بورد نسيناها كامل. دوكا احنا عندنا في لاماداغ ونا اون غوند اسبلاناد في البور باهي نوفو جروب تاع لي سكيت ويجيو يسكيتيو ويصوتيو ايتترا. Et ben ça donne de l'espoir. Ça bouge. Tant mieux, ça donne de l'espoir pour nos enfants finalement. Encore une fois, on est une génération sacrifiée. Mais on est encore jeunes, hein, on peut en profiter. Ben disons que خرج منا بزاف خير. راهي انيماتريس تاع بلاطو, هي راهي كيف journaliste, l'un des fondateurs de Nas الخير. Je pense que on a rien envie aux autres générations. Rien, absolument. Justement والخير مازال قدام نكتشفوا justement l'activité اللي تندارت في البر. نعاودوا نرجعوا لكم قعدوا معنا. De montagne Melech et je vous invite de monter. Genre les jeunes ils essaient d'escalader parce que c'est sport. C'est parti de quelle association? SLM Gouraya. SLM Gouraya. De Béjaïa. Spécialiste d'escalade et randonnée. D'accord. Lamine, quel âge as-tu? 17 سنة. شحال عندك وانت دير هذا السبور؟ عندي عامين وانا ندير هذا السبور. كيفاش جاتك ليدي باش تلتحق بهذه الجمعية وتتعلم الاسكالاد؟ كنت ندير كيك بوكسينغ في لاصال اللي راهي في بجاية, ومن بعد شفت صحابي وهذاك كانوا يديروا الاسكالاد هذا, وما عرضوا عليا قالوا لي اروح تجي دير سبور شباب ومليح. وما شفت الشيخ هذاك الشيخ عمر ربحي, جيت ندير في الكلوب تاعو. صافي 2 ans وانت دير هنا. صافي du bien. كي نطلعوا هذو لي فالاز je me sens très bien au haut, j'admire la nature très bien. شنو الشعور تاعك كي تطلع الجبل وتعاود تحبه, يعني السنتيمون اللي تحس به انت؟ نحس واحد الشعور مليح بزاف كي تكون الفوق وتشوف الطبيعه, لا ناتور, هذو المناظر مانيفيك. صحيت. Bawina Nassim. Bawina Nassim, vous êtes membre de l'association, la présidente, la encadreur là? Encadreur de l'association ASR Mgouraya. En même temps, président de la Ligue Taské Sport de Montagne. اللي فتحناها même pas 3 mois. Et ça marche الإقبال تاع لي جون دوكا يحبوا هذا لو سبور؟ يحبوه مليح. في l'association رانا 4 سنين ملي براتيكيو الاسكالاد. دونك كاينين جدود, كاينين اللي يجيو يخدموا, كاينين يعجبوهم مليح السبور هذايا. مي الغالب ما نقدروش نستقبل جميع الناس باسكو نا با لي مويان.
الاقبال تاع لي جون سافا سا مارش مع لي جون تاع يحبوا هاد السبور؟ يحبوه بزاف ويدمونديوها شاك فوا، يكونوا جدد اللي يحبوا يدخلوا باش ينتيغريو في الكلوب اي تو. مي بور المومون عندنا 3 كلوب، كان الام بي بي، كان اسير مقورايا، وكان الليتورال اوقاس. وبالنسبه للاولياء يعني سكان المنطقه هذه تقبلوا بهذه الرياضه، تقبلوها يعني بصدر رحب وخلاو اولادهم ينخرطوا بطريقه عاديه تاع الفيلاج هذا؟ الفيلاج هذا بور المومون مازال ما جربوش، ما عجبتهم الرياضه هذه سورتو لي روندوني ولي سكالاد باسكو هذه المبادره هي فرصه لهم انهم يتعرفوا على هذه الرياضه ويلتحقوا بالجمعيه تاعكم. فوالا يتسمى يتلحقوا جست نعلموهم كيفاش، هم بقى قادرين يديروا برك دي ستاج يعرفوا كيفاش يشروا الماتيريال تاعهم يبداو يخدموا. Je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je viens, mais c'est la première fois que je la vois. Et j'étais impressionnée. Voilà. Ben, je lui souhaite une bonne continuation. J'espère qu'elle sera une championne, pourquoi pas. Voilà. Et on sera fiers d'elle. Non, mais avant le sport, j'espère qu'elle réussira les études. The way I want it to be. It's like everything I dreamed standing right in front of me. انت عضو في جمعيه تاع قرايه سي صح؟ ايفاريسن. من راك شاركت في هذا كيفاش حيدوا هذه المبادره؟ كيفاش جاتكم الفكره انكم تنظموا هذا الملتقى؟ بون السلام عليكم. جاتنا انا من لاسوسياسيون سوسيو كولتورال ايفاريسن، جات لنا من عند لاسوسياسيون السير مقورايه سيغريسا، هما يعني داروا لنا لاكتيفيتي هذه، شاركنا احنا وهما والحمد لله خرجت. جاتكم الفكره انكم تحيوا هذه المناسبه؟ جات من عند اسير مقورايه، هما اللي داروا لا روندوني هذه ولي ديسكالاد ولي لا فيزيت دي مونتاني تو. فوالا. يعني حبيتوا تردوا، علاش خيرتوا ايفاريسن، الجبال تاع ايفاريسن ومنطقه ايفاريسن بالذات باش تحيوا هذه المناسبه؟ جاست ان فيو فيلاج اون بليس مازال ما راهوش معروف. سافادير هذه هي الاولانيه، الخطره الاولانيه اللي نديروا فيها لاكتيفيتي هذه. حابين ترجعوها يعني مناسبه دوريه كل عام تحتفلوا بها ان شاء الله. تراديسيونال هذه هي لي تراديسيون ديالنا، لو 8 ماي توجور ان شاء الله بالك نحتفلوا بالاكتيفيتي هذه. رئيس جمعية أسير مقورايا، كيفاش نظمتوا هذه المبادرة اللي درتوها هنايا في إيفاريسن؟ التنظيم السلام عليكم. تنظيم لإحياء ذكرى 8 مايو 1954 في هذه المنطقة العريقة جدا، منطقة تاريخية ومنطقة سياحية، ورانا جينا هنايا مع الجمعية إيباريسن ثقافية لإيباريسن ومع بلدية دلقصر، والفكرة جاتنا في اليوم العالمي للمياه. جينا لهنا درنا روندوني من توجا حتى إيباريسن. مؤخرا حييتوا اليوم العالمي للمياه، الوطني العالمي للمياه، حينا من توجا، جينا من توجا حتى إيباريسن. كي جينا لهنا جينا الناس تاع إيباريسن باش تعاودوا فوالا باش نعاودوها من خلال نشاطات رياضيه وتحسيسيه. حنايا ما نحبسوش اليوم، حنايا اليوم درنا حنايا كل جزائري اللي يحب يجي إيباريسن يديرنا كونتاكت، حنايا نديروا التاويل يجي مرحبا به. وحنايا درنا ان جيد توريستيك قريب يخرج السمانه هذه يخرجوا ان شاء الله، ورانا نبارتيسيبي
بارتيسيبيو في لافوار انترناسيونال دو توريزم في يوم 15 حتى 18 في الجزائر. الور درنا نجي توريستيك في عده مناطق تاع بجايه. كاينين من خلال الاحتكاك بالاعضاء تاع الجمعيه تاعك والسلطات المحليه، سمعنا باللي كاين مشاريع راكم توجدوا فيها لهذه المنطقه. كاين مشاريع، يعني وزير البيئه، وزاره البيئه خرجوا يعني بعثوا لمديريه البيئه تاع بجايه وين قالوا باللي لازم نديروا لنا لي بروجي المشاريع في المناطق كيما هادو باش يعني تكون تطوير للسياحه ولتطوير الفلاحه. عودة من جديد في بلاطو الأحوال الناس. قريب نوصلوا إلى نهاية موعدنا تاع اليوم. Justement, j'espère que ça vous a donné envie de faire des activités extérieures مع le beau temps qui est arrivé. Donc كما قلنا كاين بزاف الأشياء والمبادرات اللي هي منظمة un peu partout en Algérie, donc il faut en profiter. Exact, bien sûr, il faut sortir. Donc, il y a des Méditerranéens. Donc, les Méditerranéens, la plupart du temps, ils sont barra. Donc, et on recommence à redevenir nous-mêmes. Je pense que Bekri, c'était ça, l'Algérien. Donc, le Kinta, les autres générations, c'est ce qu'on nous raconte à peu près. D'ailleurs, le Kantou fait la constitution dans les différentes villes algériennes, sur les 48 là, il y a toujours les placettes publiques. C'est vrai. Ça veut dire qu'en réalité, la constitution sociale algérienne, quand tout se faisait dans des fêtes, il y a des festivals qui se faisaient sur les placettes publiques. Etc. Dans toutes les villes, on a de grandes placettes publiques où il y avait toujours de l'événementiel. Et les gens sortaient. Et tout ça, je pense que ça a renforcé le lien social. Ça veut dire que l'échange humain, avec la diversité des gens, des réflexions, les couleurs, etc. Ça fait une société c'est vrai. En tout cas, مع حلول تاني رمضان, il y a encore plus d'activités puisque Ramadan في الصيف, du coup. Chabi. Oui, bah oui, par exemple, tout se passe à l'extérieur, c'est déjà bien. Et pourquoi pas ftor sur les placettes publiques? Inch'Allah, oui, pour Ramadan, Inch'Allah, on aura le Abar Sabil. Inch'Allah, ça se fera à Kitani, avec d'autres partenaires, Inch'Allah, où il y aura, je pense... sur l'esplanade, exactement, il y aura des ftors pour plus de 200-300 personnes. Ce qui était génial, c'est qu'il y a d'autres personnes qui l'ont organisé, là où le truc qu'ils nous ont dit, mais avec même ils ont un déficit émotionnel et social, ou même ماشي مخصوص في الدار، mais يجيب الكوكوطه تاعو يهبط يفطر مع الناس. Donc شوف كيفاش l'instinct algérien de la relation humaine juste pour l'échange humain. Mais ça nous a manqué aussi, hein. On était tellement enfermés sur nous-mêmes, on avait tellement peur de l'autre. Donc tu vois la table dressée avec des jeunes qui تعرفي عقلية quartier populaire qui dressaient la table, شو عقلية أرز يكمل تجي فاقة واحدة أخرى. Et en parallèle تصيب الناس اللي يجيو يدرسوا leur table en plastique, etc. Ils mettaient leurs chaises وكذا juste pour l'échange هذاك الموفمون. راهم وليدو etc. ما يسربيو وهما à côté راهم يتعشاو. الأخيرة ثاني ولات في les plages. C'est génial, une ambiance de la plage, c'est cool. Et il paraît qu'il y a beaucoup de justement les infrastructures publiques, ils ont mis beaucoup de lumière les plages où ils peuvent يتجهوا مع الفطور بعد الفطور sur les plages pour en profiter. Il y a même une nouveauté, c'est que sur Alger, je pense qu'il y a un projet pilote, toutes les plages sont gratuites. Oui, ils ont arrêté la privatisation. On vous met à votre disposition, et c'est vrai, je l'ai vu moi à la Madrague, on vous met à votre disposition. Dès que vous arrivez, vous êtes accueillis. On vous met à votre disposition une table, les chaises, le parasol. Et ce qui est génial, le concept qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré les jeunes qui travaillaient déjà sur les plages. Donc il n'y a pas eu de mise à l'écart. Donc c'était les jeunes qui avaient géré déjà les plages, donc qui ont acquis de l'expérience. Ils les ont recyclés, mais dans un cadre plus organisé et plus officiel. Bah oui, parce que la plage appartient à tout le monde. La différence que ça a fait, c'est incroyable. Il y a eu une sélection naturelle. Ok, bah très bien. Vous voulez pas revenir demain, t'as un planning pour l'été, comme ça nos téléspectateurs en profiteront. Avec les dates, les endroits, et on viendra avec grand plaisir. En tout cas, نكونوا في الموعد. شكرا لحضورك، شكرا للأكتيفيتي المبادرات تاعكم. C'est toujours un plaisir. مرحبا بك في كل وقت. بكم وهلا.
صحة رمضانك سي بيانتو. شكرا ريما الروبورتاجات. نتلاقاو كاميليا tout au long تاع هاد لا dernière ligne droite هاد الأسبوع. nous fêtons nos 2 ans et TV تاني تحتفل les 2 ans تاعها mais on est né donc le même jour. C'est pas aujourd'hui. Faut revenir. On va vous appeler. On va manger du gâteau. Je ne doute pas. Et donc نتلاقاو مع des best of. On va remonter un peu dans le passé. نعاودو نقولوا المواضيع الأولى اللي بديناها في حصتنا. قعدوا معنا وقعدوا في انتباه برامج جزائر TV. مع السلامة.